वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम बट साहब के साथ मौजूद हैं। बट साहब अपना पूरा नाम खुद तफसील से बताएंगे। 2017 से पार्टी के साथ पीटीआई के साथ मुंसलिक थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे 9 मई के बाद पार्टी में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। 2 दफा जेल रह के आए हैं और उस जेल में भी रह के आए हैं जहां इमरान अहमद खान नियाजी साहब जेल में रहे हैं, जहां पे उनको टैग मिला था। वो टैग भी पूछेंगे कौन सा मिला था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बट साहब बताइएगा कि आपने पार्टी किन से मुतासर होकर क्यों ज्वाइन की, जबकि 9 मई के बाद तो बहुत सारे मसाइल थे। हम तो 9 मई को समझते हैं कि मुतासरा पार्टी है। जी, मैं इमरान खान साहब की बहादुरी से मुतासर होके और उनके मुल्क से मोहब्बत से मुतासर होके और हमारी नस्लों के लिए जो वो कुर्बानियां दे रहे हैं, उन कुर्बानियों से मुतासर होके मैंने 9 मई के बाद लोग छोड़ रहे थे, पर मेरा दिल कर रहा था कि मैं खान साहब की पार्टी को ज्वाइन करूं और उनके लिए जो भी हो सकता है, पाकिस्तान के लिए जो भी हो सकता है, अपना किरदार अदा करूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अडयाला गए और पकड़े गए, जी कैसे हुआ और कितने दिन रहे? जी, मैं 23 दिन रहा हूँ उधर। तो अडयाला में हमने अलीमा आपा की कॉल थी और उस कॉल को लब्बैक कहते हुए हम इधर लाहौर से गए। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त थे, साबिक सदर शेख इम्तियाज साहब थे, वो भी हमारे साथ गिरफ्तार हुए। फिर अब्दुल करीम खान, यासिर नियाजी, जिब्रान शाह, चौधरी यूसुफ लिदड़ और भी 15-16 के करीब हमारे कारकुन थे। तो बस उधर गिरफ्तार हो गए, उन्होंने गिरफ्तार किया, पर्चा दिया 780 दहशतगर्दी की दफात लगा के। फिर हमें उन्होंने अटक जेल में उधर कैद कर दिया। तो फिर उधर खान साहब की जो थी वो चक्की, जिस बारक में खान साहब को रखा गया, हमने वो भी देखी। वो भी एक नार्वल, जैसे हमें जिस जिस चक्की में हम रह रहे थे उसी तरह की चक्की थी। और मैं समझता हूँ कि हमें जो जेल काटने का हौसला दिया है, वो मैं समझता हूँ वो उसका क्रेडिट खान साहब को जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अटक जेल में रहे और अटक जेल में वो जगह आपने देखी जहाँ पे खान साहब जेल में रह के आए थे, उनको कौन सा टैग दिया था, कौन सा नंबर लगा था? 804 था या 900 वाला था? कौन से वाला? 804 वाला था। 804 वाला था। अच्छा, वहां पर सफाई वाला भी होगा जो खान साहब की बैरक को या खान साहब की चक्की को साफ करता होगा। कुछ तो यादें होंगी खान साहब के लोगों के दिलों में। उन यादों की बेस पे तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने, जो पुलिस मुलाजमीन थे जो खान साहब के ऊपर उधर ड्यूटी करते थे, उन्होंने कहा वो एक बहादुर था और उस बहादुर की जो शान थी, वो शान हमने कभी भी किसी सियासी कैदी में नहीं देखी। और जब हमें, मेरे ना दिल में आता है कि खान साहब जो है ना, वो हौसले का ना माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, खान साहब से वो हमने थोड़ा सा जर्रा लेके हमने भी अपना हौसला जो है ना वो उसको बरकरार रखा और हमें भी अल्लाह ताला की ज़ात ने हिम्मत दी कि अगर हमारा कायद 74 साल की उम्र में जेल इस बहादुरी और दिलेरी के साथ काट सकता है, अगर यास्मीन राशिद साहबा काट सकती है, अगर एजाज चौधरी साहब काट सकते हैं, और अगर मैं मियां महमूद रशीद साहब काट सकते हैं, और दूसरी हमारी खवातीन बहनें काट सकती हैं, और हसन न्याजी मैं बिलखुसूस कहूँगा, मैं उनसे मिला भी हूँ, एजाज चौधरी साहब से भी मिला हूँ। ये जो लोग हैं, ये हसन न्याजी देखें कितने नाजों से पले होंगे, और मैं जेल में देखा उनको कि बड़ी हिम्मत से वो एक, अच्छा बुजुर्गों में मैंने देखा जवान मर्दी के साथ जेलें काट रहे हैं, और हसन न्याजी को मैंने देखा अपने कारकुनों को शफकत उनके ऊपर बाप जैसी शफकत रख के मुझे 4-5 बार उन्होंने खाना भेजा। एजाज चौधरी साहब ने भी मुझे खाना भेजा, चोरी भेजा हमें। मुझे कोई चीज अलाउ नहीं थी उधर, घर का खाना अलाउ नहीं था, मुलाकात अलाउ नहीं थी, अखबार अलाउ नहीं था, कोई किताब अलाउ नहीं थी। हसन भाई ने मुझे किताबें भी भेजी, एजाज चौधरी साहब ने मुझे खाना भी भेजा, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और मैंने इनको देख के, अगर ये 74 साल, वो एक ब्रिगेडियर साहब थे हमारे, मेरे दिन से उनका नाम निकला हुआ, वो जावेद अकरम साहब जो है, वो 78 साल की उम्र में इतनी जवान मर्दी के साथ जेल काट रहे हैं। तो हम तो अभी 45-50 साल के, तो हमें क्या होता है, हम तो यंग है। राशिद कामल भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की जेल का जिक्र हो रहा है, अटक जेल का, यहाँ पे हमें जो याद पड़ता है नवाज शरीफ इस जेल में रहा था, तो चीखें आसमान तक जाती थी। इमरान अहमद खान नियाजी उस जेल में रहा, आसमान तक चीखें नहीं गई। मुझे एक मुलाजिम ने कहा, उधर पुलिस मुलाजिम ने कहा कि भी
نواز شریف صاحب کو 10 ڈاکٹر چیک کرنے آتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ ڈاکٹر, یہ میں بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا بھی وہ کہتے تھے یہ ڈاکٹر نہیں وہ ڈاکٹر, اور خان صاحب نے ڈسپلن کی گولی بھی نہیں مانگی ان سے. اور خان صاحب کا جو حوصلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا تو دیا, کوئی ہمالیہ سے بھی اونچا ہے. اچھا, خان صاحب کے میں نے باقی جو اٹک جیل میں رہ کے آئے ان سے سنا تھا کہ خان صاحب کا جو واش روم تھا اس کا بھی کوئی قصہ تھا. خان صاحب کا واش روم وہی جو نارمل واش روم تھا. نہیں, خان صاحب کی ہائٹ چونکہ بہت زیادہ ہے تو وہ دیواریں چھوٹی تھی, دیواریں چھوٹی تو خان صاحب نے کیا کہا, خان صاحب کے لیے پھر دیواریں تھوڑی سی اونچی کی گئی. دیواریں اونچی کی گئی, تھوڑی سی دیواریں اونچی. میں وہ دیکھ کے آیا ہوں, وہ دیوار وہ شاید وہ واحد پوری اٹک جیل میں وہی واش روم ہے جس کی دیواریں تھوڑی سی اونچی ہیں. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ خان صاحب کے جو جب اس چکی میں رکھا گیا تو آس پاس کی چکیاں خالی کروائی گئی قید تنہائی کے لیے, تو خان صاحب کا حوصلہ نہیں ٹوٹا, خان صاحب زیادہ مضبوطی سے آتے تھے. مجھے اس بار میں کوٹلہ اقبال جیل میں قید تنہائی کاٹ کے اور مجھے اپنے قائد کی قید کا احساس ہوا ہے کہ اچھا پھر میری جو پھر بھی ایسی قید تنہائی نہیں ہے جیسی خان صاحب کو ملی. خان صاحب کے تو اس پورے بارک میں کوئی بندہ نہیں تھا, اور دیواریں بھی سنا اونچی کر دی, دیواریں بھی اونچی کر دی گئی, دیواریں کچھ سائڈ سے بند کر دی گئی, اور جو ساتھ والی چکیاں تھی ان میں کوئی بندہ نہیں تھا, خالی کروا لی گئی. اور میں نے کہا تنہائی کاٹی ایک چکی میں, میری ساتھ والی چکی میں لوگ تھے. خان صاحب کے پورے وہ بلاک میں کوئی بندہ نہیں تھا, اور نہ خان صاحب کی آواز کوئی سن سکتا تھا اور نہ خان صاحب کسی کی آواز سن سکتا. اور اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں اٹک میں ایک بندے نے خودکشی کی, ہم ادھر تھے, اور یہ کوٹ لکھپت میں ایک بندے کو فالج کا اٹیک ہوا. اور مجھے لوگوں نے ادھر بتایا کہ میں تو یہ قید کاٹ کے میں نے دیکھا, اور لوگوں کو میں نے خودکشی کرتے بھی دیکھ لیا, لوگوں کے اوپر فالج کا اٹیک بھی دیکھ لیا, کیونکہ ادھر ایسی ذہنی قوت اذیت دیتے ہیں. اور خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جی اٹھتے ہیں بڑے مطمئن, نماز پڑھتے ہیں, ترجمے والا قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور پھر ورزش کرتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, اور یہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں, کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے کوئی. اور میں بھی ان سے انسپائر ہو کے میں نے بھی اس بار پہلی بار ترجمے والا قرآن پاک پڑھا, اور میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی, ورزش بھی کی. میرے پاس جوکر نہیں تھے, یہ مجھے جانے نہیں دیتے, میں اپنے پاؤں دکھا سکتا ہوں اگر آپ کا کیمرہ میں دکھایا تو چھالے پڑے ہوئے ہیں میرے پاؤں میں, کیونکہ چھوٹی سی 8x9x10 کی جگہ تھی جدھر ورزش کرنی تھی, تو چپل میں ورزش کی میں نے, کیونکہ ادھر بیٹھ کے نا طبیعت خراب ہونے کی نا چانس تھے, تو میں چانس لینا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے اپنی پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تو بیمار ہو جاؤں گا تو پھر کام نہیں کروں گا, تو اس لیے میں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھا اور ایک ٹائم کھانا کھایا ہوگا. اچھا, ایک چیز اور ہم نے سنی خان صاحب کی جو اٹک جیل کی ہے, اس میں سنا کہ ایک دن عدالت وہاں لگی اور خان صاحب کو بلایا گیا, اور خان صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا وکیل نہیں آیا, تو خان صاحب اٹھے اور خان صاحب نے کہا جب وکیل آئے گا مجھے بلانا. یہ کیا قصہ تھا؟ یہ قصہ بالکل آپ نے خود ہی تو بیان کر دیا. نہیں, اس کے پیچھے بھی تھا نا کس طرح وہ کرسی کو ٹھوڈا مارا. خان صاحب نے کرسی کو ٹھوڈا مارا, بلکہ دروازے کو بھی زور سے پٹکا, اور وہ کسی کی جرت نہیں پڑی. اور میں نے تو وہاں رہ کے یہ جو سنا ہے کہ خان صاحب کے سامنے تو وہ جتنے بھی تھے وہ بیگی بلی, ایک جو ایمان کی طاقت والا انسان ہوتا ہے نا, وہ خود کہتے تھے کہ خان صاحب کے چہرے کے اوپر نور نظر آتا ہے, اور جو نور نظر آتا تھا نا اس نور کے سامنے یہ جو لوگ تھے نا, یہ جو بد کردار لوگ, یہ ٹھہر نہیں پاتے. اور آپ اپنے یہ جو یہاں پہ آ کے اپنے جیل کاٹی, دوبارہ آپ گئے کال سے ہٹ کے, آپ گئے اپنی کوئی سیاسی یہاں پہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے, پکڑا گیا, اس کی کیا وجہ تھی, اس کے پیچھے کون تھا؟ جی, اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کو کسی ٹریک پہ نہیں چڑھنے دیں. کیا رہے تھے آپ؟ اچھا, مجھے بتائیں یہاں پہ آپ کو ریسٹ کیا جب آپ اٹک جیل سے رہا ہو کے آئے, یہ کیا معاملہ تھا؟ میں اٹک جیل سے 30 تاریخ کو رہا ہو کے آیا ہوں. مجھے 10 دن ادھر میں رہا ہوں, تو 10 دن تو میں اپنے ورکروں سے, اپنے دوستوں سے, ان سے ملاقات کر رہا تھا. مجھے پتا چلا ہم بھی آنا چاہ رہے تھے اس وقت. مجھے پتا چلا کہ ادھر ایک ٹرانسفارمر جو کہ ہمارے محلے میں ادھر, یہ میرا گاؤں ہے, میرے گاؤں میں یہ واقعہ ہوا کہ ادھر ایک ٹرانسفارمر تھا جو 5-6 دن سے لیک ہو رہا تھا, لیکیج ہو رہی تھی, اور اہل محلہ جو ہے وہ بار بار جا رہے تھے کہ واپٹا کے دفتر میں اور سیاستدانوں کے گھروں میں پیروں پہ کہ یہ ہمیں ٹھیک کروا دیا جائے, جو کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کروایا. ان کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ایک ہی گھر کے 4 افراد اور تقریباً 8 کے قریب محلے دار جو ہے نا نوجوان لڑکے ٹرانسفارمر کے پھٹنے سے ٹرانسفارمر کا آئل ان کے اوپر گرا,
जिनमें से एक बंदा एक्सपायर हो गया और 32 घंटे गुजरने के बावजूद ना कोई ट्रांसफार्मर को ठीक करने आया, ना उनका कोई हाल पूछने आया उन गरीबों का। तो फिर मुझे इस बात की इतला मिली, और देखें अगर जहाँ कहीं भी किसी मजलूम के साथ जुल्म होगा या पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म होगा, चाहे वो जल्लो मोड़ हो चाहे वो अडयाला हो, तो हम तो पहुंचेंगे। एक इंसान होने के नाते, एक शहरी होने के नाते। फिर मैं उधर गया हूँ, उधर एहतजाज हो रहा था, मैंने भी उस एहतजाज में हिस्सा लिया क्योंकि ये काबिल मजम्मत थी बात। तो उधर से उस एहतजाज से मैं जा रहा था उनको जख्मियों को देखने इयादत करने के लिए, रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ा और फिर उन्होंने वो नजरबंदी के आर्डर डीसी लाहौर से। क्या सलूक हुआ आपके साथ? आपको नजरबंदी किस जुर्म में? एहतजाज तो जुर्म नहीं है ना, आप अपने उसकी सियासत नहीं कर रहे थे, आप तो शहरियों की हिमायत में कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो क्यों पकड़ा था? फिर क्या आपके साथ सलूक कैसा हुआ? बस वही सलूक हुआ जो एक जालिम एक मजलूम के साथ करता है। नहीं, फिर सजा तो पीटीआई की मिली ना आपको? हाँ, सजा पीटीआई की। फिर कहाँ रहे और कितने दिन? मुझे 2 पुलिस स्टेशन में रहा और कोटलाखपत जेल में मुझे ले गए और क़यादत तन्हाई में उधर एक चक्की में मुझे बंद कर दिया। दफात क्या क्या लगाई? दफात ये 3 MPO होता है, ये बस ये एग्जेक्टिव आर्डर होता है डीसी लाहौर की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बस ऐसे ही हुआ कि पंजाब। अच्छा, आप क्या हमारे वर्कर को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो आपके पीटीआई के वर्कर हैं और जो हमारे लाहौर के सदर हैं या हमारी क़यादत है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? खान साहब की रिहाई के लिए कैसे चलना चाहिए हमें? मैं इनसे यही मेरी गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ खान साहब को ज़हन में रखें, कोई ग्रुपिंग न रखें, कोई ग्रुप बंदी न करें। अगर ग्रुप है भी तो वो खान साहब की है ना। बिल्कुल। अगर मैं किसी ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ तो वो ग्रुप का जो हेड है वो ग्रुप किसकी पैरवी करता है, वो ग्रुप किसको अपना कायद मानता है। जितने भी ग्रुप हैं वो सारे ग्रुपों का लीडर तो इमरान खान है ना। तो फिर इमरान खान क्यों हम मद्देनजर रखें, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करें। और अगर कोई बंदा किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो अगर वो अच्छा काम करता है तो मैं समझता हूँ सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दड़ेबाजी की सियासत नहीं करनी चाहिए। दड़ेबाजी की करें सियासत, एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए करें। ये ना करें कि भी वो अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो लेग पुलिंग ना करें। बस ये है मेरी गुजारिश। जी, हमारे साथ राशिद अहमद भट्ट साहब मौजूद थे। ये कोटलाखपत जेल में भी रह आए हैं, ये अटक जेल में भी रह आए हैं। इन्होंने खान साहब की वो जगह जहां खान साहब को जेल में रखा गया और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, वहां भी रह के आए। खान साहब की यादें भी शेयर की, अपने साथ होने वाले जुल्मों का भी उन्होंने एक लंबा तहरीरी इंटरव्यू दिया। इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।